Shalom, graça e paz. Bonjour, Edmario. Bom dia, AP. Bonjour, tout le monde. Glória a Deus. Bem-vindo, querido. Amen. Aleluia. Gloire à Dieu. Sois bienvenue. Bem-vindo à temporada Diários e Decretos de Homens e Leões. Bienvenue à la saison Agenda et décret des hommes et des lions. Se você está chegando aqui a primeira vez, você está percebendo coisas novas. Si vous êtes là pour la première fois, vous commencez à voir des choses nouvelles maintenant. Essa live, ela é trilingue. Cette live, cette transmission directe, elle est trilingue. E nós vamos ministrar durante 30 cafés dessa maneira. Nous allons ministrer 30 cafés de cette manière. Então você convida alguém que quer viver essa experiência com a gente agora. Alors, invitez quelqu'un pour vivre cette expérience nouvelle. Por que diários e por que decretos de homens e leões? Pourquoi agenda et décret des hommes et des lions? Porque a Bíblia nos fala de pessoas que venceram leões. Parce que dans la Bible, on voit des personnages qui ont vaincu des lions. E você enfrenta os seus leões todos os dias, não é verdade? Et vous affrontez des lions tous les jours. Agora N'est-ce pas? imagina a história desses homens, imagina se eles tivessem deixado isso escrito para você. Imaginez les histoires de ces hommes s'ils étaient laissés écrits un agenda quotidien avec ces histoires. A Bíblia deixa para nós esse relato. La Bible, elle nous remet ces histoires. Por que decretos? Pourquoi décret? Decretos são palavras autorizadas de Deus. Décrets sont des paroles autorisées pour Dieu, Pronunciadas no céu e repetidas na terra. des paroles qui sont prononcées au ciel et répétées dans la terre. E nós começamos ontem oficialmente essa temporada, Et on a ouvert officiellement hier cette saison falando sobre a vida de Sansão, en parlant de la vie de Samson, de um homem que nasceu para ser grande, d'un homme qui est né pour être grand. que tinha todas as características do sucesso, Il avait toutes les caractéristiques du succès, mas que não honrou o seu compromisso com Deus, o seu voto com Deus. mais il n'a pas honoré son vœu avec Dieu. E terminamos o café ontem contando como ele matou um leão. Et on a fini le café hier en racontant comment il a battu un lion. Como ele não respeitou o seu voto, tocando no corpo morto desse leão. Comment il n'a pas respecté son vœu. Il a touché au corps qui était mort de ce lion. Falamos sobre identidade ontem. On a parlé à propos de identité hier. E hoje eu quero continuar falando da vida de Sansão. Et aujourd'hui, je veux continuer à parler de la vie de Samson. O tema da mensagem de hoje é Le thème du message d'aujourd'hui est o forte que era fraco. le fort qui était faible. Queridos, Sansão, ele nasceu no ano de 1126 a.C. Cher Samson, il est né à l'année 1126 avant Christ. 1126 AP. A mensagem de hoje, exatamente. Ok, c'est correct. A mensagem de hoje, ela se dá a partir do ano de 1076 a.C. Alors, le message d'aujourd'hui, elle commence à partir de 1076 avant Christ. E eu quero te falar daquele homem que era forte, mas que, na verdade, era fraco.
Et je veux vous parler de cet homme qui, en vérité, il était fort, mais il se disait fort, mais en vérité, il était faible. baseado na seguinte realidade: En se basant à la réalité, o que pensamos determina o que fazemos. ce qu'on pense détermine ce qu'on fait. Juízes capítulo 16, verso 4 diz assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. En Juge 16:4 nous dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Sansão tinha sofrido uma grande dor no seu primeiro casamento. Samson, il a eu une grande douleur dans son premier mariage. Casou com uma mulher que não era do seu povo. Il était marié avec une femme qui n'appartenait pas à son peuple. Arrumou uma confusão com os convidados da festa. Il a eu un grand conflit avec ceux qu'ils ont invités pour ce mariage. E depois disso, ele some por um tempo e quando volta, ele não tinha mais nem esposa. Et après cela, il disparaît un bout d'un moment. Et quand il revient, il n'avait plus d'épouse. O pai da moça tinha entregue ela para outro homem. Le père de son ex-épouse lui avait donné à un autre homme. E depois dessas coisas, Sansão vai e se junta com Dalila. Après cela, tous ces conflits, Samson, il a connu Delilah. Il était ensemble avec elle. Sabe, você pode possuir todas as características do sucesso. Alors, vous pouvez avoir toutes les caractéristiques du succès. Mas depende da sua maneira de pensar. Mais votre façon de penser vai determinar se você vai colocar tudo a perder ou não. Vous pouvez tout gâcher. Provérbios capítulo 23, verso 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. En Proverbe 23:7 nous dit, parce que comme il l'imaginait dans son cœur, il est aussi. Seu modo de pensar vai conduzir a sua vida. Votre manière de penser, ça va mener votre vie. Porque vai conduzir as suas atitudes. Ça va vous conduire votre attitude. Vai criar hábitos. Ça va générer des habitudes, des caractéristiques. Vai marcar o seu caráter. Ça marque votre caractère. Vai marcar o seu caráter. A sua vida de pensamentos está conectada ao propósito de Deus. Votre vie de pensée, elle est liée au dessein de Dieu. O que você pensa sobre o amor, por exemplo? Par exemple, que pensez-vous par rapport à l'amour? Você tem certeza de que Deus está contigo em tudo que você faz? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu, il est avec vous en tout ce que vous faites? Por isso que a sua vida de pensamento, ela tem que estar alinhada. Alors, pour cela, votre vie de pensée, il faut qu'elle soit alignée com o propósito de Deus. Alignée au dessein de Dieu. Para que tudo que você faça seja fruto disso. Alors, pour toutes les choses que vous fassiez, ça sera par rapport à cette alliance que vous avez avec Dieu. Uma extensão disso. Une extension de cela. Já uma vida de pensamentos desconectada com o propósito. Alors, une vie de pensée qui elle est déconnectée des desseins avec Dieu. Ela vai gerar angústia e morte. Ça va générer des angoisses et de la mort. Juízes 16:16 diz assim: sucedeu que, importunando a ele todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. En Juge 16:16 nous dit, comme elle était chaque jour à le harceler
de parole et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Dalila estava enchendo a cabeça de Sansão. Alors, Delilah, elle mettait des choses dans les pensées de Samson. E os nossos pensamentos, eles são concretizados de uma forma muito especial. Alors, nos pensées, ils se concrétisent d'une manière très spéciale. Os nossos pensamentos são concretizados pelo excesso do que você ouve e acredita. Nos pensées, ils se concrétisent par l'excès de ce que vous entendez et vous croyez. Cuidado com o que você escuta. Attention aux choses que vous entendez, vous écoutez. O que você tem escutado? Qu'est-ce que vous écoutez d'habitude? Se você não tem a sua vida de pensamentos ligada a Deus, si vous n'avez votre vie de pensée pas alignée, connectée avec Dieu, você vai acabar desonrando o Senhor. alors forcément, vous allez déshonorer le Seigneur. E o resultado não vai ser nada além de fazer a sua própria vontade. Et le résultat de tout ça, vous allez faire que votre volonté. Então, ser amado é diferente de pensar que você é amado. Alors, être aimé, c'est différent de penser que vous êtes aimé. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Dieu, il a aimé le monde d'une manière aussi grande qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. E mesmo assim, tem pessoas que não se sentem amadas por Deus. Et même avec cette attitude de Dieu, il y a des gens qui ne se sentent pas aimés par Dieu. Então, o problema não é falta do amor de Deus. Alors, le problème, c'est pas le manque de l'amour de Dieu. O problema está com essa pessoa. Le problème, il est avec cette personne. Que mesmo sendo amada, não se sente amada. Que même en soyant aimée, elle ne se sent pas aimée. Sansão, ele pensava que ele era amado por Dalila, mas não era. Samson, il pensait qu'il était aimé pour Delilah, mais il n'était pas. E o problema estava com ele. Et le problème, il était avec lui, le souci. Tem pessoas que são amadas por Deus e não se sentem amadas. Il y a des gens qui sont aimés par Dieu et ne se sentent pas qui sont aimés par Dieu. E tem pessoas que acham que são amadas por outros e não são. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont aimés par des autres personnes, mais ils ne sont pas. O problema está com a pessoa. Le problème, il est avec la personne. Como você interpreta o amor? Comment vous entendez ce que est l'amour? Sabe, Deus te ama de tal maneira e mesmo assim, talvez você não compreenda esse amor. Dieu, il vous aime d'une manière aussi grande, mais même avec cet amour, parfois vous ne comprenez pas cet amour. Você precisa se abrir para esse amor. Il faut que vous soyez ouvert pour cet amour. Por outro lado, você pode se sentir amado pelo mundo. Peut-être vous sentez que vous êtes aimé par le monde. E isso pode ser uma grande mentira. Et ça peut être une grande mensonge. Então, Sansão pensava ser amado e não pensava que seria traído. Alors, Samson, il pensait être aimé, il pensait qu'il allait jamais être trahi. E ele colocou a sua confiança nesse pensamento. Alors, il a mis toute sa confiance dans ses pensées. E ele foi brincando com a unção de Deus, porque ele acreditava nisso. Et lui, il jouait avec l'onction de Dieu, parce qu'il croyait à ça. Ele pensou que Deus nunca iria se afastar dele. Alors, il a pensé que Dieu, il jamais s'éloignerait de lui. Muita gente hoje pensa da mesma forma. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent de cette manière. Apesar de Deus os amá-los, não se sentem amados por Deus. Malgré Dieu aimer ces personnes, elles ne se sentent pas aimées par Dieu.
Ao mesmo tempo, dizem que Deus está com ela em qualquer condição. Au même moment, il dit que Dieu est avec lui n'importe quel moment, Mas desonram a Deus extremamente. mais déshonore à Dieu. E essa vida de pensamentos desconectadas do propósito de Deus gera morte. Et ces vies de pensée déconnectées du dessein de Dieu, elles génèrent la mort, Uma morte prematura, uma morte antecipada. une mort prémature, anticipée. Sabe, a fé, falamos de amor, né? Falando de fé agora. Fé é mais do que acreditar. Alors, en parlant de la foi. La foi, c'est plus que croire. É realizar. Alors, c'est accomplir, réaliser. Sabe, mas não é de qualquer maneira. Mais c'est pas n'importe comment. É Non. fazer por Deus e é fazer com Deus. Alors, c'est faire pour Dieu et avec Dieu. Só que muitos correm um sério risco. Mais il y a des gens qui font un danger grand, De não qui se subissent à un perceberem, danger grand, de não perceberem que Deus não está mais com elas. de ne pas s'apercevoir que Dieu n'est plus avec elle. Pensar que poderia fazer tudo até desonrar o próprio Deus. Alors, penser qu'elle pouvait faire tout jusqu'au bout de déshonorer le Dieu, le Dieu, le propre Dieu. Mas as crises, elas têm um objetivo na nossa vida. Mais c'est ce genre de problème. Ils ont un but dans notre vie. Eles revelam a qualidade da sua teologia. Ils nous révèlent la qualité de notre théologie. Ela te mostra se a tua teologia é suficiente ou não. Alors, elle vous montre si votre théologie, elle est suffit ou pas. Sabe, a teologia de Sansão afirmava que o Espírito Santo na vida dele Alors, la théologie de Samson affirmait que le Saint-Esprit dans sa vie, era uma aprovação de Deus para ele. c'était une approbation de Dieu pour lui. Mas eu costumo dizer algo muito interessante. Mais parfois, j'ai l'habitude de dire quelque chose. No Brasil, quando alguém constrói uma casa, eles chamam um profissional para visitar a casa. Alors, au Brésil, quand quelqu'un il construit une maison, il appelle un professionnel pour construire cette maison. Um engenheiro, por exemplo. Un ingénieur, par exemple. E o engenheiro, ele precisa dar uma avaliação, um certificado para a casa. Et l'ingénieur, il faut qu'il valide la maison, le No bâtiment. Brasil, a gente chama de habite-se, né? Na Suíça. Au Brésil, assim. il y a un mot s'appelle habit, mais peut-être c'est en français, c'est une validation, un certificat. E eu costumo dizer que não é porque o engenheiro visitou a casa que ele vai aprovar a casa. Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est pas forcément l'ingénieur, il est venu visiter la maison, il va valider la maison. Não é porque o Espírito Santo se manifesta na tua vida que ele aprova tudo que você faz. C'est pas parce que l'Esprit Saint, il se manifeste dans votre vie, il approuve tout ce que vous faites. C'est pas comme ça. Sansão foi visitado inúmeras vezes pelo Espírito Santo. Samson, il a eu la visite du Saint-Esprit plusieurs fois. Mas ele nunca permitiu que essa manifestação transformasse o seu caráter. Mais il n'a pas permis que cette manifestation transforme son caractère. Por isso você tem que aceitar o desafio de ser confrontado na sua maneira de pensar. Pour cela, il faut que vous ayez le courage d'accepter le confront du Saint-Esprit dans votre vie. Isso, na sua maneira de pensar. Et pour changer votre manière de penser. Sansão teve a sua última chance na hora da morte. Alors, Samson, il a eu sa dernière chance à l'heure de la mort. E isso é muito triste. Et ça, c'est triste. Juízes 16, 28 diz assim, e Sansão orou ao Senhor.
Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. En Juge 16, 28 nous dit, alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force 7 fois seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. A prisão física de Sansão foi só uma extensão da prisão mental que ele tinha. La prison physique de Samson, c'était que Uma une extensão. extension mentale de ce qu'il avait, vraiment. Foi uma extensão da prisão emocional que ele tinha. C'était une extension de la prison émotionnelle qu'il avait. Sabe, os pensamentos de Sansão levaram ele à perda das suas forças. Alors, les pensées de Samson, ils sont lui amenés à la perte de ses forces. A cegueira e a prisão que o conduziria à morte. Alors, il est venu aveugle spirituellement, alors ce que lui conduisait à la mort. Juízes 16, 21 diz assim, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar moinho na prisão. Alors, on juge 16, 21 nous dit, les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Existe uma ligação entre obediência e amor. Alors, nous voyons une liaison entre l'obéissance et l'amour. Seu nível de obediência revela o seu nível de amor por Deus. Votre niveau d'obéissance révèle votre niveau d'amour pour Dieu. Naquilo que você não obedece a Deus, é porque você não ama a Deus nessa área. Alors, sur les choses que vous n'obéissez pas Dieu, ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu dans cet endroit, dans cette partie de votre vie. Por isso eu convido você agora a orar pela sua mente. Alors, en ce moment-là, je vous invite pour prier pour votre pensée. Ontem nós oramos por identidade, hoje nós vamos orar por vida de pensamentos. Hier, nous allons prier pour vie d'identité. Aujourd'hui, on va prier pour vie de pensée. Se a sua vida de pensamentos estiver conectada com Deus, Si votre vie de pensée Si votre vie de pensée, elle est connectée avec les pensées de Dieu, a sua vida de atitudes vai ser conduzida pelo Senhor. alors votre vie, votre manière, votre attitude, elle sera conduite par la manière de Dieu. Põe a mão no seu coração e oremos em nome de Jesus. Posez votre main sur votre cœur et prions. Pai amado, revela as áreas desobedientes da nossa vida. Père Céleste, nous montre les endroits qu'on n'obéisse pas dans notre vie. Porque essas áreas revelam a falta do amor ao Senhor. Parce que ces endroits nous révèlent le manque d'amour pour le Seigneur. Nos perdoa naquilo que não te agradamos. Pardonne-nous pour les choses qu'on ne t'obéit pas, Seigneur. Nos perdoa, Senhor, pela vida de pensamentos equivocada. Alors, pardonne-nous pour la vie de pensée erronée. E nos conduz por caminho reto e novo, Pai. Et nous conduis, Seigneur, pour des chemins corrects et nouveaux, Père. Nós confessamos os pecados cometidos por pensamentos. Seigneur, nous te dirons toutes nos pensées qui sont des pensées de péché. E pedimos perdão agora em nome de Jesus.
et on te demande pardon au nom de Jésus. Não se afaste de nós, ó Pai. Seigneur, ne s'éloigne pas de nous, Seigneur. Que os nossos olhos nos conduzam para o Senhor. Que nos yeux nous conduisent au Seigneur. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Alléluia. Deus. Paulo disse que quando ele estava fraco, ele era forte. Paul nous a dit, quand il était faible, il était fort. Porque ele dependia de Deus. Parce que il avait la dépendance de Dieu. Ao contrário de Sansão, que era o forte, mas que era fraco. Au contraire de Samson, qui était fort, mais en vérité, il était faible. A mensagem de hoje termina com Sansão orando na prisão. Le message d'aujourd'hui, elle finit avec Samson en train de prier à la prison. E amanhã eu quero ministrar para vocês o diário de Sansão. Et demain, je veux vous ministrer l'agenda de Samson. Não, Sansão ele não deixou um diário escrito, mas eu imaginei como ele teria escrito esse diário. Alors, Samson, il n'a pas laissé un agenda écrit, mais moi, j'imaginais comment il pouvait laisser écrit cet agenda quotidien. Então se prepara para a live de amanhã, porque Deus vai falar muito contigo. Alors, préparez-vous, ouvrez votre cœur pour la transmission en direct demain, car Dieu, il va vous parler. E na quinta-feira nós vamos ter a presença especial aqui. Et jeudi, on aura quelqu'un spécial ici, un invité spécial. Estará conosco a apóstola Cris, lá de Recife. Une invitée. Alors, sera avec nous l'apôtre Chris, qui vient de Recife, Brésil. O Ministério Família 61, é uma benção. C'est le ministère La Famille 61. C'est une grande bénédiction. Então prepara o teu coração para quinta-feira, vai ser algo profético. Alors, préparez votre cœur pour ce jour-là. Ça sera quelque chose prophétique. Amém, queridos? Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, eu vou te mostrar como você pode ingressar no nosso grupo. Si vous ne faites pas encore partie de notre groupe Telegram, je vais vous montrer comment vous pouvez faire partie. Na minha bio do Instagram tem um link, você clica lá, vai poder entrar no nosso grupo do Telegram. À la bio de Instagram, il y a un lien que vous pouvez cliquer sur. Ça va vous amener directement au groupe Telegram. Muito obrigado, queridos. Que o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo Merci, mes chers. Que l'amour de Dieu, la paix et la consolation du Saint-Esprit esteja com cada de nós eternamente. soient avec chacun de nous éternellement. Em nome de Jesus. Au Amém? nom de Jésus. Amen.